देश की सेवा कर्म हमारा। गूंज उठेगा जल थल अंबर, जग में गौरवगान। भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान। सीमाएं हम रखे सुरक्षित, सीमाएं हम रखे सुरक्षित। देश रहेगा सदा अखंडित, देश रहेगा सदा अखंडित। किसी के हित में जिए मरेंगे, किसी के हित में जिए मरेंगे। चलते सीना तान, चलते सीना तान। आमच्या फादरचा नवीन फटार शो घालतात पण कोणचं टायमिंग असतो सांग चालेल का बरं आणि तुझे डेजिग्नेशन आणि तुझं नाव आमचं मी त्यांना सांगितलं पण त्यांनी बोललं की आता तू ठीक आहे तू तुझं डिसिजन घे मी काय बोललो 7:45 एक शो ऍड केलो उद्या ठीक आहे तर आमचं फ्रायडेचं शेड्यूल आहे फ्रायडेचं शेड्यूल आहे ना तो मुगारे पुढे पहिले एक्सप्लेन करताय ते बरोबर आहे. मी आम्ही आमच्या भलाईसाठी किंवा आमच्या सौजन्यासाठी किंवा फुकट मूवी बघण्यासाठी वगैरे असं काही नाही आलोय. आपण कशाला आलोय? आपण समाजाला रिप्रेझेंट करतोय. आपण एका समाजाला रिप्रेझेंट करतोय आणि एज वीर सावरकर हॅज ऑलरेडी सेड दॅट हिंदूज वेअर द ओरिजिनल रिलीजन अँड अदर्स वेअर द कम्युनिटीज. दॅट्स वाय दे आर इन मायनॉरिटीज. So this was the words of Veer Savarkar, and on his words, if we are not standing and we are not proving that we are the true religion over here and we are not any community. So we represent a religion entirely, and we respect your feelings also that you are not the owner of Inox. But you represent Inox to us. I don't even know who's Inox and whose business it is. But I want a clarification in front of the press media that from tomorrow, you tell it now. Tomorrow we had added one show. Tomorrow or from tomorrow? Tomorrow we had added our show already. What about from tomorrow? No. So schedule. विराज टायमिंग्स घेऊन मारा टायमिंग्स घेऊन मारा सारखे tomorrow 7:45 show no 7:45 there was a Yodha. We had cancelled that show. We had added one show tomorrow because our day starts from Friday to Thursday. New movie comes on this thing Friday comes. Okay, so tomorrow we had added one show of 7:45. Tomorrow there will be new schedule. As promised by them. They will be allowing a convenience timing. Okay, but your convenience would be 4 shows. No. Yeah. It will be. No. But आवे ताका किती सांगला तू एक स्क्रीन फुल सावरकर आका ते दोन फुल डे एक स्क्रीनच्या दिसा एकच पावटी मूवी दाखयलेली टायमिंग असताले न्ही. He was clarification. Okay. टायमिंग शो किती असतात किती शो असतात तुझे दिवसाला? And if tomorrow 4 शो असतात. 4 शो असतात. फाल्या एक शो आपण ऍड केला 7:45 ऍड केला सर 7:45 ऍड केला. ओके 4 शो झाले सर. टायमिंग मॉर्निंगच्या टायमिंग सांग. 9 o'clock see just a minute I will tell you timing 9:30 okay 4:35 विराज ऐक 9:30 4:35 7:45 I had added 7:45 added we are added and then 10:30 last show so we had added as per your convenience. 10:30 we don't want on 10:30 3 hours फुल डे एक स्क्रीन दाखयताले so 3 hours 7:45 फुल डे दाखयताले 7:45 and we had added one show. Okay, now tell me one thing. Okay, if such things were in your hands. No, I mean it's not. No. Listen to me. अब अगर गले तक पानी पहुंचने के बाद तुमको तैरना आता है तो पहले क्यों नहीं तैरा? It is not our अभी डूबने वाला था इसलिए तू अभी why we told them I told you आपने बोला एश्योरेंस दे रहा है. अरे ऑलरेडी ये कल हुआ ना देखो चेक करो ना ऑनलाइन. अगर ये 7:30 नहीं हुआ तो ये 7:30 का टाइमिंग कल के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल शाम को वापस आ जाएंगे हम लोग. हफ्ते के लिए होना चाहिए. नहीं
any one of just come speak to the GM because tomorrow. Do one thing. WhatsApp me. Take my number. Take. Give me 9890 9890 पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। It's an awesome person that movie has been directed. Movie has been made on. Yeah, made on. Why? Because he was a good person. Yeah. Because his story was been hidden. Yeah. तेजे नाव लिपोवन दवरलेलो, तेका नाव पाड केल्लेलो, तेजे नाव पाड करपाची प्रयत्न हो प्रत्येक काळान जाल्लो आसा. आणि आता एक मनीस ज्या मनशान कापासतात करून यू नो द स्टोरी. आय डोंट वॉन्ट टू प्रेज रणदीप हुडा, बट येस ही इज अ जेंटल पर्सन. तेणे आपले सगळे घाणान दवरून सुद्धा वी हॅव रेड द टेस्टिमोनियल ऑल्सो. घाणान दवरून रेंट सेल करून तेणे ही मुवी काढला. आणि यू काइंड ऑफ पीपल, यू काइंड ऑफ लॉबिंग पर्सन वॉन्ट्स पीपल नॉट टू सी द मुवी. दॅट्स वाय 9:30 शो, 4:30 शो. आणि हो कोण शैतान म्हणलो, मडगांव एक्सप्रेस रातचे 10:30 पिक्चर पळोवपाक वचपाक केन्ना घरा कडेन वचपाचें. आणि हेज्या पयलीं तुम्ही 10:30 केन्ना शो डिसाइड करपाचें, टायम स्लॉट डिसाइड करपाचें रायट्स तुमचे कडेन असतात. ना बरं कोण केलें कोण डिसाइड करता? हेड ऑफिस करता सगळं. कोण हेड ऑफिस? हेड ऑफिसाक आपण Actually, the thing is that I will tell you. There 3 hours movie, 3 hours movie. We have to end by 2 o'clock like that. Okay. So there was a difference in 4:30. The movie was not there. So we told them the family people they will come at 4:30. They won't come at 4:30. They want to come at after the working hours. No. Listen. Correct yourself. You will come at 4:30. You should see that afternoon timings. Yes. 12:30 to 2:30. It's a good timing. And the best timing of the entire day is 7 o'clock. 6:30 to 7 o'clock, 7:30. अजून That is the ideal खंयच्याच timing. मुवीक रातचो 10:30, 11 हो टायमिंग पळोवना. चडशे मुवी 7:00, 7:30 ह्या टायमार आसताल्यो. वीर सावरकर हीच मुवी 7:30 कित्याक ना, 10:30 कित्याक दवरल्या ना मुद्दाम. Unless and until now, today I'm telling you, सगळे खोबरे मागीर उलोवया आमी. पयलीं तुका सांगता, I'll tell you the fact. We will make sure that none of your counter is selling not even a single ticket unless and until you confirm us that 7:30 timing तुम आमकां घालून दितलो. 7:30 to 7 to 7:30. For next 2 Whatever. weeks. No. For next 2 weeks because already 1 week is lost. No. The 10:30 timing we don't want the 10:30 timing ना. आमकां एश्युरन्स ना, आमकां केल्लें जाय. तू 7:30 टायमिंग त्या काउंटराचेर राव रे. खंयचोय काउंटर खाली सोड नाका म्हणटा मरे. खाली सोडीत नाका खंयचो. काउंटर ब्लॉक करा सगळे. They will not because the system is like that. Change the Why only for system. Why only for this movie? Why only for this movie? Okay, tell me about वो शैतान हो गया. मूवी साधायला किती टेप लागलो? when this Yodha was released, Zone show 6:40 show असा. 7:40 when was Yodha released? We want result. Okay, I will and make it now. Yeah. Get it now. Unless and until no show of yours will be conducted over here. No. It will not happen. See, with due respect, we have not entered inside. I will. No, you listen. Just please listen to me. I will assure you. आम्ही अजून भितर सरूंक ना. पळय आमकां भितर सरपाक लायनाका.
बाहेर एक display कर. एक क्लियर करता जितलो तुम्ही आमकां वेट करपाक येतले मोर क्राउड No, just चड क्राउड जालो तुमकां त्रास जातले. I know, but just listen for me. Tell. I'm just telling you, see, listen. What I'm telling, I'm just listen. Mumbai office. Which this system it is generated. Morning, today I will confirm, and from tomorrow onwards, I will assure that we will screen on that. You only said that you have to ask official. Yeah, official. It is not in your hand. Yeah. How can you give assurance right now? माझं On what basis you are giving assurance? You don't have anything in your hand. Matthew, listen to me. Call your official right now. Call your officials Right now now. and change the timing right now. Make 5 shows. Listen, make it neutral for everyone. Don't make it like it is for Veer Savarkar, it is for others. Make it neutral for everyone. Make 5 shows in a day for next 2 weeks. And that too 7:30 should be included. And 10:30 should not be the show. 9:45 is the last show. Except if you are accepting it, then we are allowing to continue the shows right now. Otherwise, we will not allow. See, I will tell you. For next 2 days, your INOX should be closed. Sir, I will tell you. See, movie is of 2 hours, 1 hour, 3 80 minutes, 3 hours. We will make it hours. 7:30 is the show. 7:30 is the show. 15-20 minutes ad is there. 7:30 show na. No, just listen. For your convenience, I will fight. It's not like that I am anything. Because It is not for our convenience. It is 7:30, no 7:30. If you make a movie of 7:30, no 7:30, let consume ad as in 45 minutes, 7:45. Okay, let's consume at 8 o'clock. So 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. Again, that movie will be begin on 10:30 only. So what we will do now? My So make it suggestion is 6:30, no? that Start at 6:30. Listen, no, Start at listen. 7. I listen from your Start side. at 7. Just listen 5 minutes for me. Just listen 5 minutes. What we'll do? We'll make a slot of 5 slots. We'll make a slot of 5 slots. First movie will start by 9 o'clock. First movie will start by 9 o'clock. That will end by 9, 10, 11, 12 o'clock. Okay, then we will start by 1 o'clock, 1, 2, 3, 4 it will end. Okay, next movie will start by 4:30 because 15 minutes there's a parade is there. You have 2 screens. Arey what? Tell. 4:30 will make a slot. Okay, 4:30. My plan is that like that. 4:30 is the plan. 4:30, 5:30, 6:30, 7:30. Okay, 7:30. It will end by 7:30, 8 o'clock. Okay, then we will start by 8. 8, 9, 10, 11. 11 o'clock it will end. Okay, that my suggestion is there. No, not we don't want suggestions. No. आमका assurance नका. आमका get it in writing. Get it, show it in writing. Tell to the press that आमकां एश्युरन्स नाका सजेशन नाका tell to रिझल्ट the press. Yeah, that only. Make it now. Make it now. पळय कशाचा पळय Start today's show at 9:30. हायर ऑथॉरिटी सुप्रीम कोर्टा विषय व्हडले काय न्ही सुप्रीम कोर्ट जाल्यार रातचे सो येता तुमच्या हायर ऑथॉरिटी व्हडल्यार Cancel other shows. Start one show right now at 9:30. Tomorrow's we'll see later. That content, it has special licensing is there for that. For content, special licensing is there. Today, for example, today you have charge a mobile. I will tell you this. Today you have charge a mobile. If your mobile is just being सिंपल थिंग आमकां एक्सक्यूज नाका No, I'm not going to Matthew, I get. तू आता get it black and white. Today, now, आता. Okay. Show it to the press Okay. so that listen to me. The entire South Goa knows that from tomorrow there is a show. There are 5 shows as per you have said. Yeah. We have actually told you to correct the timing. Correct the timing, yeah. On top, you have told us that you will make 5 shows. Well and good. But give those in something in black and white. Yeah, so that we can show it to the press and we can What I will do, I will we drop a can mail. we can give I a will call drop to a the mail. entire I'll South CC. Goa. Matthews, listen. Okay. I have listened to you carefully. Yeah. You give us in writing so that we can appeal to the entire South Goa that from tomorrow onwards there are 5 shows which are going to happen, Okay. and people will find their convenient time to come and see the show. Okay. But
considering you are giving us something in black and white right now. Okay, what I will do, I will mail you black and No, white. no, you get a printer. You don't have a printer in the entire hotel. No, I'll see. I want a printer. I'm asking. देख भाई, सुनो मेरा भाई, सुनो. अभी इतना जो बॉलीवुड का लॉबिंग चल रहा है ना, सबको पता है कौन शाहरुख खान है, कौन सलमान खान है और कौन अमरीश पुरी है. हमको इधर विलन का रोल नहीं लेना है. तो सिंपल सा बात है, अगर एक हिंदुत्व पर अगर बना हुआ मूवी के लिए अगर ऐसा आप लोग घटिया टाइमिंग बता रहे हो, आई वॉन्ट टू सी द मूवी विथ माई एंटायर फैमिली ऑफ 9 people. Why should I come at 10:30 and go home at when the code of conduct is going on and more than 4 people going at the same time is not an legal thing, permissible thing. You expect me to go home with 9 people at 2 o'clock at night? No, it is not. No, because of you, some people might find an excuse to carry money also at that time at 2 o'clock. Some people are waiting for the excuse. मेरा बात सुनो, यहाँ पर किसी को हीरो का और किसी को विलन का रोल प्ले करने का जरूरत नहीं है. आप रिप्रेजेंट करते हो आइनॉक्स को, हम रिप्रेजेंट करते हैं बजरंग दल को, और हम आपके पास अगर आप सुनते हो तो हम आपके पास ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें अभी ब्लैक एंड व्हाइट कुछ तो लिख के देंगे, so that we appeal the entire South Goa that those movies are there tomorrow. 5 शो रहेंगे और कन्वीनियंट टाइम पे रहेंगे. 10:30 वाला नहीं चाहिए. अगर नहीं चाहिए, अगर आपको ये कन्वीनियंट नहीं है तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे और we'll see that none of your ticket is been sold today and tomorrow. आप बात करो, हम लोग इधर ही है. नहीं, हमारा काउंटर अभी खुला नहीं है. Just come one person. चल मरे. खंयसान येयल्ली तुमी? आमी दवर्लेच्यान आयल्या. सध्या तुमकां हो प्रोटेस्ट चालू हांगा, तुमकां इनकन्विनियन्स जाला. मुवी कसली मुवी पळोवपाक आयिल्ली तुमी? आमी वीर सावरकराची मुवी पळोवपाक आयल्या. आनी तर जेन्ना हांवें शो टायमिंग्स चॅक केले तेन्ना म्हाका 2च शो दिसले, विच इज 4:35 जो आमी आतां आयिल्ली, आनी एक रातचो 10:30. बाकीचे मुवीज जर हांवें पळयले बूक माय शोचेर तर सगळ्यांचे टायमिंग सगळ्यांक कन्विनियंट आसा. पूण ही एकूच मुवी अशी आसा ज्याच्या खातीर 2च टायमिंग दिल्या आनी जे फॅमिली खातीर सामकें इनकन्विनियंट आसा. एक तर सामको रातचो लेट, ज्याच्या खातीर जेन्ना तुमी फॅमिली बरोबर येता तेन्ना इतले लेट शो टायमिंग कोता येना. तातूंत हे आसा इलेक्शन कोड, रातचे आमी फिरता तर आमी पयशे वाडटा म्हणटाले इलेक्शनाक. ती लफडी कोण घेवन बसता फाल्यां? आनी शो 2 काबार जाता बिकॉज आतां आमी 4:30 आयिल्ली शोआक, तर मुवी म्हाका दिसता ट्रेलर बिलर सगळें जावन 5 स्टार्ट जाल्ली, 8 सोंपल्या. सो वीच यू कॅन म्हणजे पळोवपाक शकता एप्रॉक्सिमेटली 3 वरां लागता. तर 10:30ची मुवी म्हणल्यार इजिली 1-2 जातली. तर विच इज नॉट अ व्हेरी कन्विनियंट टायम. पूण बाकीची जी मुवीज आसा लायक मडगांव एक्सप्रेस आसा आनी खंयचे मुवी आसा तांकां 6 किंवा 7 शो दिल्या आनी कंटिन्युअस 1-1 किंवा 2-2 वरांच्या गॅपांनी मुवी चल्ल्या. तर अशें म्हाका दिसता, आमकां सगळ्यांक दिसता जे लोक हांगा जमल्या की अशेच टायम स्लॉट अशा मुवी खातीर सुद्दां आसचे जी मुवी एक ट्रू रियलिटी दाखयता आनी ज्याच्या खातीर लोक येवपाक सोदता तांकां जर अशे मुवी स्लॉट मेळचे ना जाल्यार कांय फायदो ना अशी मुवी हांगा हाडून. आनी एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं सुद्दां जी एक मुवी रिलीज जाली काश्मीर फायल्स, तेन्ना सुद्दां आमी आयिल्ली, तेन्ना सुद्दां आमकां खूब लेट शो मेळिल्लो आनी तेन्ना सुद्दां अशीच गडबड जाली बिकॉज सगळ्यांनी अशें प्रोटेस्ट केल्लें की तेन्ना त्या मुवीक सुद्दां अशे ऑड टायमिंग्स कित्याक दिले. त्या मुवीक सुद्दां 2 किंवा 3 शो आशिल्ले आनी तेन्ना सुद्दां असोच बोवाळ जाल्लो. पूण 2-3 दिसां खातीरूच तो बोवाळ उरलो. आनी दुसरी आशिल्ली तातूंत मॅनेजमेंट
थिएटर खाली असून सुद्धा फुल म्हणून सांगले आमकां. आमी 2-3 फावटी मारून गेले जाल्यार सुद्धा आमकां तिकेट मेळना. आनी ज्या दीस तिकेट मेळ्ळी त्या दीस पयल्या थिएटर खाली अर्दें आनी आमी रातचे गेल्यार 9:30 पावणे 10. मागीर कितें टायमींग आतां असले तर देशाचे वीर आमगेले तो आमकां पळोवपा खातीर लोक उत्साहान येतात, उमेदीन येतात. ते तर पळोवपा तुमी अशें करता जायत. आमगे देशाचो अभिमान म्हण कितें उरला, स्वातंत्र्य वीर म्हण कितें उरली हे, हांचें चरित्र आमकां कळपाकूच जाय. आयची तरी पिढी कळूंक जाय जे इतिहासांत शाळेक कोणूच शिकयनात ते निदान पिक्चरांतल्यान तरी आमकां कळटा. ते निदान तरी आतांची पिढये दाखया तुमी. आमचे गव्हर्मेंटा कडेन इतली मागणी किंवा कोण मॅनेजमेंट आसा तांचे कडेन की असली जे शो येतात तांकां कन्विनियंट टायमींग दिवचे. कन्विनियंट 7:30, 8:30 ते 9 भितर ते घर पावपा जाय फॅमिली सयत. इतलेंच सांगपाचें सामको. तुमकां हो जो सद्या आतां प्रोटेस्ट केला तो तुमकां खंय वॅलीड दिसता काय? सामको वॅलीड. आमी झगडपाकच जाय असले कामाक. राष्ट्रभक्त ते सावरकर ही सादी व्यक्ती न्ही, ती राष्ट्रभक्त व्यक्ती. ताणी जे कितें भोगलां सोंसलां ते एकल्याय पॉलिटिशियनान आज भोगलना. ते ताणी भोगलां आनी ताजी फळां आमी आज खातात. लोकशाही हातूंत राज्यांत. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आज जेन्ना आमकां कळ्ळें की स्वातंत्र्यवीर सावरकराचेर जे रणदीप हुडान पिक्चर काडला आनी खुबशे त्रास घेवन हे मुवी काडला. फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटायर बॉलिवूड टिपिकल बॉलिवूड इंडस्ट्री अशे हिंदुत्वाचेर खंयचेय मुवी चलपाक दिना आनी आपली तानाशाही तेजेर चलयता. आनी एक वेस्टर्न जो इम्पॅक्ट बॉलिवूडाचेर ऑलरेडी जाल्लो आसा जेतून भितर फक्त ड्रग्स आनीक नाचप गाणी हेजेचेरच इतका काळ म्हाका दिसता मुवीज ज्यो चलताल्यो. पण काश्मीर फायल्स, केरला स्टोरी, त्यानंतर आर्टिकल 370 आनी अश्यो कितकेश्योच रियल डॉक्युमेंटेड मुवीज जेन्ना आयल्यो तेन्ना लोकांक मुवी म्हणजे पिक्चर एक अशें माध्यम आसपाक जाय जेणे करून जे संवसारांत भितर घडटा, जें घडून गेलां आनी जे वायटाचेर बऱ्यान जे मात केल्ली आसा हें दाखोवपा साठी जी एक पिक्चरायजेशन जें आसा हें दाखोवपाची गरज आशिल्ली. पूण इतके काळ आमी फूल आमचें भुरगेपण असले कांयच नासतना आमी काडले आनी मुविजांचेर अशे बहिश्कार घालपाचो वेळ आमचेर आयिल्लो. पूण ह्या काळा भितर ह्या एक 10 वर्सां भितर जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना अश्यो कितक्योश्योच मुवी येवन आमकां कळपाक लागले. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल टू टेल यू अबाउट माय थिंग, म्हाका कळ्ळें की काश्मीराक अशें आउट ऑफ द टोटल 100% बट ते 5%च इतकें भयानक आशिल्लें जेणे करून आमकां ती मुखाल्ली 95% कितले पर्यंत भयंकर आसूं शकता हेजो एक अनुभव तरी आयलो. त्यानंतर केरला स्टोरी म्हणत, त्यानंतर आर्टिकल 370 काडपाचे प्रोसेसाचे अगेन्स्ट जी फायट जाली, अशे ज्यो कित्येकश्यो मुवी आमी जेन्ना पळयल्यो तेन्ना खंय तरी पिक्चरांचेर विश्वास बसपाक लागलो. पूण ही जी प्रवृत्ती आसा, ही जी बॉलिवूडाची जी लॉबिंग करून जी असल्या मुवीक फाटी उडोवपाची प्रवृत्ती जी आसा ती खंय तरी मुखार आयली. आनी वीर सावरकराची मुवीक फॉर एग्जाम्पल आमच्या ह्या मडगांवांत टायमींग दिला, म्हणजे ह्या थिएटरान म्हणना हांव तेंच्या हेड ऑफिसान वॉट एवर द आयनॉक्स बोर्ड हॅज गिवन द टायमींग दॅट 9:30 इन द मॉर्निंग, 4:35 इन द इवनिंग अँड 10:30 एट नायट. म्हणजे आयज सारक्या म्हणजे कोड जेन्ना आमी गोंयांत म्हणटात, गोंय हें धाकटोसो स्टेट, गोंयांत जेन्ना कोड लागलो, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शनाचो लागलो त्यानंतर लोक घरांतल्यान जास्ती रातीन भायर सरनात. पण असल्या टायमार 10:30 ही मुवी सुरू जाता आनी 3 वरांची मुवी कन्सिडरींग द 15 to 20 मिनट द एड टायमींग जो आसा तो धरून सुद्दां जर तर 2 जर ही मुवी सोंपता आनी रातच्या 2 हांव फॅमिली पर्सन टेकिंग द फॅमिली एंटायरली बॅक टू होम जर तर ते रुरल सायडीच्यान जर येतात, म्हणजे आमी जर पळोवपाक गेल्यार त्या काणकोण, कुंकळे ह्या वाठारांत एक सावड्डे जर तर अपवाद असो जर सोडले की कारण थंय थिएटर आसा, पण ह्या एरियेन जर आमी पळयश्यात जाल्यार हाणीक आनी थिएटर ऑप्शन उरूंक ना. जाल्यार अशा परिस्थिती भितर जर एकमेव जें थिएटर मुवी थिएटर गोंयांत आमचे मडगांवांत आसा, जें थिएटर अशें टायमींग ऑड टायमींग दवरता जाल्यार आमचे कडेन कांय पर्याय ना जाता.
आणि त्या फॅमिलीक घेवन तो मनीस खंय तरी एक अशी बरी मुवी दाखोवपा खातीर भायर सरता आनी रातीन तो 1:30-2 भितर घरा वचपाच्या परिस्थिती भितर आसता आनी त्या रातीन 1:30-2 म्हणटकीर कांय अपघात घडूं शकता, कितें घडपाक शकता, मनीस न्हिदांक आसूं शकता. पण अशा परिस्थितीन आमी एक थिएटराक रिक्वेस्ट केलो, आमी बजरंग दल म्हणून जेन्ना आमी सगळे हांगा आयले, इट वॉज नॉट अ प्लॅन्ड मोर्चा ऑर समथींग, बट इट वॉज अ कायंड रिक्वेस्ट टू द मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ऑफ आयनॉक्स मारगांव टू चेंज द टायमिंग्स. आमी तांकां सांगलें की एक 7 ऑफिसांतल्यान नॉर्मली जो मनीस घरांतल्या कामांतल्यान भायर सरता 6:30 मेरेन आनी घरच्यांक घेवन तो जर तर एक 7:30च्या मुवीक वता आनी 7:30च्या मुवीक पळोवन तो 10:30 मेरेन तो आपल्या घरा वचपाच्या वाटेक परत लागता, जाल्यार दीस इज अ फेवरेबल टायम फॉर गोवन. जाल्यार असले आमी एक रिक्वेस्ट केलो आनी तेणी तें मान्य केलें. तेणी आयज साकून म्हणजे पयलीं जेन्ना ही मुवी आयिल्ली तेन्ना फक्त 2 शो आशिल्ले, त्या नंतर 3 शो तेणें काल केले आनी आयज तेणें आमकां प्रॉमीस केला फाल्यांच्यान ह्या मुवीचे 4 शोज. द एंटायर स्क्रीन वूड बी विथ ओनली फॉर वीर सावरकर मुवी. आनी वीर सावरकराच्या बद्दल इतके आमी भुरगेपणांतल्यान पळय आयल्यात की वीर सावरकराच्या बद्दल एक गैरसमज, एक रॉंग मेसेज पावोवपाची प्रयत्न जो आसा तो हांगा केल्लो समाजा भितर चालू आसा. वीर सावरकराक वॉज द ओनली फ्रिडम फायटर हू वॉज सेंटेन्स्ड ऑर लायफ सेंटेन्स फॉर 2 टायम्स. 2 वेळा ताका जन्मठेपेची शिक्षा जाल्ली कडेन आसा. वीर सावरकर वॉज द पर्सन हू वॉज केप्ट इन कालापानी. थंयसून तो उडी मारून पळून येवन परत त्यांनी स्वतंत्राची चळवळ तेणें परत चालू करपाचो प्रयत्न केला, ताका परत अटक जाली. वीर सावरकर जेन्ना अवघ्या 10-12 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना एक सिक्रेट हिंदुत्व सोसायटी, अभिनव हिंदू सोसायटी ही तेणें स्थापना केली. आनी एक ही ए व्हेरी फेमस कोट जेणें एक सांगलो की लिव्हिंग फॉर मदरलँड सॅक्रिफायींग युअर लायफ फॉर मदरलँड इज लिव्हिंग अँड जस्ट लिव्हिंग विदाउट मदरलँड इज एज कम्पेर्ड टू डेथ. म्हणून म्हणजे जर तुम्ही इतके विचारधारणेचो मनीस इतके पयलीं जेन्ना जावन गेलो आनी तेजेर घडलेली एक मुवी, एक फिल्म दाखोवपाक जर तर आमची आयज ही लोकांची असली प्रवृत्ती जर आसा जाल्यार ताका बळी पडपाक आमी लोकांक दिवचे नात. आमकां जाय असले सगळ्या गोंयच्या लोकांनी येवन ही मुवी पळयल्ली आनी मुवी पळोवन आपल्या भुरग्यांकूय असल्या प्रकारच्यो मुवी पळोवन तांकांय तेंचें मन प्रवृत्त करपाक, देशाच्या बद्दल धर्माच्या बद्दल तेंच्या मनांतली जागृती जावपाक जाल्ली जाय म्हणून आमी आयज हो स्टेप घेवन आयज आयनॉक्साच्या मॅनेजमेंटा कडेन उलोवन फाल्यां साकून ह्या मुवीचे 4 शोज कंटिन्युअस एवरी डे देर वूड बी 4 शोज फॉर द एंटायर पीपल. हांव मागता सावथ गोव्याच्या प्रत्येक मनशा लागीं की आवर्जून आपल्या भुरग्यांक हॉलिडेय पडलेल्यो आसात, पडटल्यो, फुडल्या 2 वीक मेरेन हे शो अशेच उरतले हेची खात्री आमी घेतले. आनी जर तर हे शो बंद केले जाल्यार परत मोर्चा घेवन येवपाक आमी फाटीं रावचे नात. पण एकच शिटकावणी असल्या जे प्रत्येक मनीस ह्या विचारधारणेचे जे मनीस आसात तांकां एक शिटकावणी आमच्या संस्कृताये कडेन आनी ज्या आमच्या इतिहासा कडेन खास करून तुमी खेळनाकात. कारण जो इतिहास आसा तो लिखीत आसा, जो आमच्या भुरग्यांक आमच्या फुडल्या पिळगेक पळोवपाक जाय. तर तुमच्या कडेन मागता की समस्त सावथ गोंयच्या लोकां कडेन मागता मडगांव येयात, ह्या 4 शो जे आमकां दवरिल्ले आसात आपल्या भुरग्यांक आपुणूय पळयात आनी आपल्या भुरग्यांक आपल्या सगळ्या धाकट्यांक व्हडल्यांक हे मुवी दाखयात. आनी इतकें सांगता आनी जय श्रीराम म्हणटा. जय श्रीराम. तुम्ही पळयतात GNH.